ассалому алайкум вардораи азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. умедворастам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. ҳама каса хуш омадед ба канали ҳафта душанбе. ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки қисми севуми навори мерседес сечкиҳоро ба навор бигирем. шумо бошад дӯстони азиз, любителои сечкиҳо дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. дастгирии сабаби шумо чи ҳастед дӯстон? танҳо лайк мондан астед. хоҳиши зиёд аҳмад лайкҳоро бизанем, бетараф набошед. нафарои толу меҳмон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписатсия кунед. навора боша ногзаронда то охираш тамошо кунем. беҳтарин навор шудага иншоалло маъқултон мешава. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. бардор ҳамин наворша максимала дастгирӣ кунед, хатсияби 500 лайк кунед ва назки қисми чорумша мебироем. дӯстони азиз, курси рубл дар рӯи экран мебирояд ва инак мо наворро сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хонем. бардор инак навори сечкаҳоро сар мекунем. лайкҳоро бизанем бардор бари заҳматҳои мо. ва якум сечкаи фурӯшиамон солаш 98 солаи объёмаш 24, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 64 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошинча варид ягон чиз надорад. мотор 24, комплектатсия спорт, бисёр арзон намешавад. хай мегӯяд ягон кори мелши агар биёвен ягон сумша минус мекунем. хайрдори конкретни занг бизанем, мега сроша сум дар кораи. рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. дӯстон марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. марҳамат бардор, дуюм сечкаи фурӯшимон 202 кузов солаш 95, объём мотораш ягашта, сӯзишвориш бензину газ, коробка бошад механика, ранг сервиси, кузоваш седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 33 000 сомонӣ. соҳибаш мегӯяд мошинча соза, краска, оина, шишаворӣ, камбудӣ надорад, утилизатсия дорад, документ доштед. дӯстони азиз, бо савдора мешава. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ногуфта намона бардор ки шумо чӣ маркаи мошин лозим мешава, ҳатман дар комментария нависонед ва мо иншоалло дар навори оянда ҷойгир мекунем. марҳамат бардор, сеюм сечкаи фурӯшиамон соли бериш 1996 сол, объём мотораш ягашта, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри кулоб. нархи мошин 36 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка соза, 4 дар электропакет. хадавои дӯстон кор дошта, аккумуляторш навай. мошинча мегӯяд ки Америка. хулоса мегӯям мошин задагӣ дора, ҳуҷҷат надора, бо арзонам мешавад. рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бардор, чорум сечкаи фурӯшимон боз 202 кузов, объём мотораш дӯстони азиз дай, солаш 98, коробка бошад механика, сӯзишвориш бензину газ, ранг сервиси, кузоваш седан. мошин бардор қарор дорад дар шаҳри бохтар, аниқтар карда гӯем қурған. нархи мошин 57 500 сомон. соҳибаш мегӯяд сечка 98 классикаи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. танировка 8 моҳ, техас мотор бошад 4 моҳи дигар муҳлат дорад. кузов тоза, чашкиё радной, мотор, коробка 100, задни мост нав, задагиай хулоса 100%, краска зур, хадавои тӯбча балоно 90%, аккумулятор пачка, гази евро 4. мошин синият тайёра. илтимос ба тел мега савдо накунед. биен мошина аз наздик бинед, баъд савдо мекунем. савдо дар болои капот мешавад. дӯстони аз рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мондагиам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. марҳамат бардор, панҷум сечкаи фурӯшиамон соли берушаш 95, объём мотораш ягашт, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сервиси, кузоваш седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне қурған. нархи мошин 47 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина состоянияш зура, ягон камбудӣ надорад, пусидагӣ надорад, танировкашам навай мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ мегарди, бо камтарак муомиларам дорад. бардор, рақамҳои соҳибша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. ногуфта намона бардор ки рақамҳои ватсаи дар рӯи навор мемонам. агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем.
خبردار نو را ادامه میتیم و یک بگه تکرار شد. اگر احمد خواهشی برادرانه میکنن لایک ها را بزنین. بارداری ما 3-4 زوتا مهنت های ما را قدر کنین، لایک ها را بزنین، نفرای طول میمونید. خواهشمندم پادپیس سکنین. انشالله ما هم در خدمت شما هستیم. وای سچکای نوبتیمون باردار 203 کوزوف میشوه، یعنی که بعضی ها کمپرسور هم میگن. سالش 2000 объемش 10 سوزشوریش بنزین коробка механика ран сервиси кузов седан. ماشین دوستان عزیز قرار دارد در شهر وحدت. نرخ ماشین 50000 سومون. صاحبش باردار اوید ماشین اوید حجتاش یگان معلومات خی کردگی نیست. رقم‌های صاحبش برای معلوماتی بیشتر در این نوار میمونم. مرحمت در علاقه برین و قطعیت سودا کنید. خبرداری ما هفتم سچکای فروشمان 200 کوزوف объемش 1.8 سوزشوریش بنزین و گاز коробка механика رنگ سفید کوزوف سدان سالش 94. ماشین در شهر بختر قرار دارد. نرخ ماشین 37000 سومون. صاحبش گفتگیه که ماشین میگه بهترین گشته است. حجت دارد دوستان عزیز، утилизация است. حجتاش باردار 3 ماه دیگر مهلت داشته. سروش میگه سوم در کره فروخته میشه و چقدر که گفتم نرخش 37000 سومون. باردار رقم‌های صاحبش در روی نوار میبره. مرحمت در تماس شوید و معلومات مفصل‌تر رو دریافت نمایید. خب هشتم سچکای فروشی مای باردار سالش 2000 объем موتورش 1.8 سوزشوریش بنزین و گاز коробка механика رنگ زلیانی کوزوف سدان. ماشین باردار قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 65000 سومون. صاحبش میگه ماشین نو زده، موتور نو کردگی، واگونی مقصد موندگیش، حجتاش تمام شدگی بوده. خیر باردار سالش 2000 مای سالی последний مدلش بگیم خطا نمیکنیم. رقم‌های صاحبش در روی نوار میمونن. باردار مرحمت زنگ زدید و معلومات پورا رو دریافت کنید. باردار عزیز نوار ادامه هم نوار نوک زمانده تا آخرش تماشا کنیم. بهترین نوار شگه انشالله مخلوطان میشه و باردار در نوار آینده تصمیم گرفتیم که یک نوار فقط نکسیو را نوار کنیم یا اینکه وازو یعنی ماشین سوئدسکی را. حتما باردار در کامنتر نویسید لوبیتلی کدامش زیاد باشه در نوار آینده هم ماشین نوار میکنیم. و باردار این سچکای نوبتیمون سالش 95 объем موتورش 1.8 سوزشوریش بنزین و گاز коробка механика ران سرویسی کوزوف سدان. ماشین دوستان عزیز قرار دارد در ناحیه 8. نرخش 45000 سومون. صاحبش میگه ماشین 4 електропакет داره. کلیدش ریبکا утилизация داره. تخصصات تا آخری سال بالنوش پشتی نو، اکومولاتور نو، چشمگیرش وارد نداره. خریدار انیق باشه میگه زنگ بزنه. التماس کرده بیهوده زنگ نزنید. دوستان از رقم‌های صاحبش در این نوار میبره. مرحمت در تماس شوید و معلومات انیق را دریافت نمایید. دهم سچکای فروشمان باردار سی کلاس 204 کوزوف سالش 2007 سال объемش 3.5 مای سوزشوریش بنزین коробка автомат رنگ سفید کوزوف سدان. ماشین باردار عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 147000 سومون. صاحبش میگه ماشین در حالت خوب قرار دارد. سروش فروخته میشود و نشد حجت‌های ماشین یگان معلومات خی کردگی نیست. رقم‌های صاحبش برای معلوماتی بیشتر در روی نوار میبره. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دریافت نمایید. 11 سچکای فروشمان باشه 203 کوزوف объемش 2.1 سوزشوریش باردار بنزین خالی коробка автомат رنگ سرویسی کوزوف سدان. ماشین دوستان گرامی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 39000 سومون. صاحبش باردار اوید ماشین اوید حجتاش یگان معلومات خی کردگی نیست. رقم‌های صاحبش برای معلومات مفصل‌تر در روی نوار میمونم. مرحمت زنگ زنید و معلومات انیق را دریافت نمایید. باردار ما لایک رو میزنیم. فکر و عقیده رو حتما در کامنتر می نویسونیم. و سچکای نوبتیمون سالش 99 سال объем موتورش 2.8 سوزشوریش بنزین خالی коробка автомат رنگ سرویسی کوزوف سدان. پرابکس باردار 195000 کیلومتر. ماشین دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین باشه 77000 سومون. صاحبش میگه سستین ماشین توزه. ماشинча Америка салон кора пусидагӣ надора. ҳуҷҷатош 5 моҳ дигар муҳлат дора. утилизатсияам доштаи. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурад. бордори азиз марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ахирон сечкаи фурӯши мои бордро соли 2000 сол объёмаш шуда сӯзишвориш бензину газ коробка автомат ранг сервиси кузов седан
пробегаш 187,000 км. Мошин бордиро бениҳоят кам гаштагӣ ҳастад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархаш 105,000 сомон. ба хотири чӣ нарх қимате? Ба хотире ки бордиро мошин состояниш созай плюс бениҳоят кам гаштагӣ. ана соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, климат контрол D+, салон кожа, техосмотр утилизатсия дорад, тонировкарам дорад. Маълумоти бештар тариқи телефон мега. Рақамҳои соҳибаша бордиро дар рӯи навор мемонам. Марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. خب باردار عزیز ما همین نوار امروزه ما به انجام رسید. مثل در وقت دستگیر کردن ما را فراموش نکنید. باردارو حتما لایک ها را بزنید، در کانال подписаться کنید، زنگوله کانال پخش کنید که شبیه هر روزه نوارهای ما بخبر شوید. و نفرایی که ما را تا آخر تماشا کردن در کامنتری در اومده 3 تا 5 زیر کنید و ما میفهمیم که شما ما را تا آخر تماشا کردید و حتما میناداری خود را بیان میکنیم. نگفتن نمونه باردارو که رقم‌های واتساپ ما در روی نوار میبره. اگر یگان تتون نمود ماشین، خانه، زمین، کوارتیره و عموما چی نمود مال و محصولات برای رکلام کردن داشته باشین، پس صورت و معلوماتش رو در واتساپ ما روان کنید. انشالله در نواری آینده رکلام میکنیم. باقی دوستان عزیز در خانه اعلی باشید، نواری نماش در کنین. خیر.